جب دریائے راوی لاہور کے تحفظ میں ناکام ہوا تو ایک مضبوط اونچی دیوار کی ضرورت پڑ گئی۔ شاہی قلعے کی موتی مسجد میں جنات رہتے تھے، لوگ ان کو لیٹر لکھتے تھے، لیکن اب وہ کہاں گئے؟ شہنشاہ نے قحط کے دنوں میں 2 وقت کھانے کا وعدہ کیا اور لاہوریوں نے قلعے کی دیواریں کھڑی کر دی۔ شاہی قلعے کی دیواروں نے 3 سلطنتوں کو بنتے اور اجڑتے دیکھا ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سرائے عالمگیر کو حضوری باغ میں بدل دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں قلعہ لاہور کے ساتھ یہ سنہری گنبد گرو ارجن دیو کی سمادھی ہے؟ شیش محل کی چمک، دیوان عام کی کشادگی اور عالمگیری گیٹ کا روپ، یہ سب مغل طاقت کی زبانیں تھیں۔ کیورس فیلوز، میں فیصل وڑائچ۔ 500 سال پہلے لاہور ایک مستقل خطرے کی زد میں جیتا تھا۔ شمال مغرب سے کابل کی طرف سے آنے والے حملہ آور لشکر بار بار اس شہر کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان کے پاس بھاری توپیں اور منجنیقیں ہوتی تھیں، جبکہ لاہور کا دفاع ایک پرانے قلعے کے ذریعے ہوتا تھا جس کی دیواریں مٹی کی تھیں۔ یہ قلعہ توپ و تفنگ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں تھا۔ پھر دریائے راوی اگرچہ 3 اطراف سے شہر کو قدرتی تحفظ فراہم کر رہا تھا، مگر مضبوط قلعے کے بغیر یہ دفاع کسی کام کا نہیں تھا، کیونکہ اگر دشمن نے کشتیوں کے ذریعے کسی بھی طرف سے دریا پار کر لیا تو سمجھو شہر گیا۔ لاہوریے اپنے شہر کی اس کمزوری سے، ان دونوں کمزوریوں سے صدیوں سے واقف تھے، مگر دہلی میں بیٹھے ہوئے حکمران اس سرحدی شہر کی اہمیت پر پوری توجہ نہیں دے رہے تھے۔ یہ صورتحال 16ویں صدی میں تب بدلی جب مغل شہنشاہ اکبر نے اس حقیقت کو سمجھا کہ اگر دہلی کو محفوظ رکھنا ہے تو لاہور کو مضبوط بنانا ہوگا۔ شمال مغرب سے آنے والے حملہ آوروں کو دہلی تک پہنچنے سے پہلے روکنے کے لیے مٹی کی جگہ پتھر کی مضبوط دیواریں لاہور کے لیے کھڑی کرنا پڑیں گی۔ اس مقصد کے تحت اکبر نے 16ویں صدی کے وسط میں اپنا دربار کچھ عرصے کے لیے لاہور منتقل کر لیا۔ اس زمانے میں لاہور شہر ایک مشکل دور سے بھی گزر رہا تھا۔ روایت ہے کہ قحط کی کیفیت تھی، خوراک کم تھی اور شہری بہت پریشان تھے۔ شہریوں نے شہنشاہ سے فریاد کی کہ پیٹ میں روٹی جائے گی تو پھر سیکورٹی بھی ہو ہی جائے گی، ہمارا تو پہلے کچھ کر لیں۔ شہنشاہ اکبر نے دونوں مسائل کا زبردست ایک حل نکالا۔ حکم دیا گیا کہ قلعے کی تعمیر میں حصہ لینے والوں کو روزانہ 2 وقت کھانا فراہم کیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد بڑی تعداد میں شہری قلعے کی تعمیر میں جٹ گئے۔ صبح دریائے راوی کے کنارے انہیں کھانا دیا جاتا، ناشتہ دیا جاتا، دن بھر یہ قلعے کی مٹی کی دیواریں گراتے اور شام کو ڈنر کر کے گھروں کو لوٹ جاتے۔ مہینوں میں پرانا مٹی کا قلعہ مٹا دیا گیا اور دور دراز سے بڑے بڑے پتھر لا کر یہاں پر جمع کرنے شروع کر دیے گئے تاکہ ایسی دیوار کھڑی کی جا سکے جسے منجنیقیں اور گولے گرا نہ سکیں۔ شہنشاہ اکبر اس تعمیر کے دوران کامران کی بارادری میں ٹھہرتے تھے، جو 16ویں سینچری میں 16ویں صدی میں دریا کے بیچ میں نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ مغربی کنارے پر واقع تھی۔ یہاں سے وہ قلعے کی تعمیر کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ وقتاً فوقتاً وہ قلعے کے پاس بھی آ جاتے تھے، مزدوروں کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ جیسے جیسے قلعے کی دیواریں دوستوں اونچی ہوتی گئیں، شہریوں کا عزم و حوصلہ بھی بڑھتا گیا۔ اب ان کے بھرے پیٹ اور مضبوط دیواریں انہیں تحفظ کا دوہرا احساس دلانے لگی تھیں۔ ایک برس کے اندر اندر قلعے کی بیرونی مضبوط دیوار تعمیر ہو گئی اور اس کے بعد کچھ عرصے میں اس 4 دیواری کے اندر شاہی خاندان کے ٹھہرنے کے لیے، سرکاری کاموں کے لیے اور فوج کی تعیناتی کے لیے ضروری عمارتیں بھی تیار کر دی گئیں۔ لاہور کے اس نئے مضبوط قلعے کو بہت آسانی سے خاص و عام نے ظاہر ہے شاہی قلعے کا نام دے دیا۔ قلعے کے ساتھ شہنشاہ کے حکم پر لاہور شہر کے گرد بھی ایک مضبوط دیوار تعمیر کی گئی، یعنی صرف شاہی خاندان اور مغل فوج کے لیے نہیں بلکہ پورے شہر کے تحفظ کے لیے ایک انتظام کیا گیا۔ آج جب کہ لاہور بہت پھیل چکا ہے تو جسے ہم ورلڈ سٹی کہتے ہیں، یہی پرانا شہر ہے جس کے گرد کبھی اکبر نے دیوار کھڑی کی تھی۔ قلعہ بھی اس کے اندر ہی تھا۔ دوستو، یہ شاہی قلعے کی فضا سے لی گئی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جس میں اس کا ہر حصہ بہت نمایاں نظر آ رہا ہے، لیکن یہ نہ سمجھے گا کہ یہ قلعہ کسی ایک شہنشاہ نے ایک دور میں اپنے ہی دور میں بنایا تھا یا محض 1 یا 2 برس میں یہ مکمل ہو گیا تھا، بلکہ یہ عمارت 4 مغل شہنشاہوں نے، اکبر نے، جہانگیر نے، شاہ جہاں نے اور آخر میں اورنگزیب عالمگیر نے مکمل کی تھی، اور یہ ان کے ذوق اور انویسٹمنٹ کا نتیجہ تھا۔ پھر سکھوں اور انگریزوں نے بھی اپنے اپنے دور میں یہاں پسند و ناپسند کے لحاظ سے اور ضرورت کے لحاظ سے کافی اکھاڑ پچھاڑ کی تھی۔ آج یہ قلعہ جو 49 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے وہ 3 امپائرز، مغلیہ سلطنت،
सिख राज और ताज बरतानिया के अरूज व ज़वाल का ऐनी शाहिद इसीलिए है। लेकिन तख्त और तख्ते की इन कहानियों ने इस किले से बहुत कुछ छीन भी लिया, क्योंकि जहां कभी दर्जनों इमारतें हुआ करती थीं, बहुत कुछ था, बैरक्स थी, अब वहां सिर्फ 21 बिल्डिंग्स बाकी हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम किले के इस मशरकी दरवाजे को देखते हैं। ये अकबरी गेट है जिसे शहनशाह अकबर ने बनवाया था, जाहिर है इसीलिए इसको अकबरी गेट कहते हैं। इसे मस्जिदी गेट भी बाज़-औक़ात कहा जाता है, क्योंकि शहनशाह अकबर की बीवी और जहांगीर की वालदा मरियम ज़मानी ने इसके ऐन सामने एक मस्जिद बनवाई थी। ये मस्जिद आज भी कायम है, लेकिन अब किले के अकबरी गेट को ज़्यादातर लाहौरिये मस्ती गेट के नाम से जानते हैं। मस्जिद का बिगड़ा हुआ ये लफ्ज़ है। यह गेट दरअसल दिल्ली के रुख पर बनाया गया था, यानी दिल्ली से आने वाली कोई भी फौज या काफिला इस गेट से फौरी तौर पर किले के अंदर पहुंच सकता था। इस दरवाजे को बाहर से देखें तो इसके गिर्द 2 मजबूत सतून आपको नजर आएंगे। ये गेट अंदर की तरफ एक 2 मंजिला इमारत के दरमियान से गुजरता है, जिसमें मुगल पहरेदार बैठा करते थे। इसका फाटक इतना बड़ा है कि इसमें शहनशाह अकबर हाथी पर बैठकर बासानी किले में आया जाया करते थे। शाही सवारी अकबरी गेट से किले में दाखिल होकर आगे मौजूद बाग से गुजरते हुए इस इमारत के सामने आकर ठहरती थी, और इस इमारत को दौलत खाना खासवाम कहते थे। इसके इर्द गिर्द आपको जो बिल्डिंग्स अब नजर आ रही हैं वो अकबर के दौर में नहीं थी। बहरहाल ये दौलत खाना खासवाम एक बहुत अहम शाही इमारत थी। इसमें शहनशाह अपना दरबार लगाते थे, या फिर यहाँ खास मेहमानों को शर्फ़े मुलाकात बख्शा जाता था। उस वक्त जब बादशाह और शहनशाह यहाँ पर ठहरते थे तो अवाम भी शहनशाह के दर्शन के लिए इमारत के बाहर जिस साइड पर बाग है वहाँ जमा हो जाया करते थे। उनकी नज़रें इस खिड़की नुमा बालकनी पर मरकूज होती थी, जिसे झरोका कहा जाता था। शहनशाह रोज़ाना झरोके में नमूदार होते थे जब यहाँ होते थे, और अवाम की तरफ देख कर हाथ हिलाते थे, अपनी सेहत और सलामती का सबूत देते थे। अवाम की तरफ से भी बादशाह सलामत जिंदाबाद, बादशाह का इकबाल बुलंद हो, इस तरह के नारे लगाए जाते थे। कुछ देर बाद शहनशाह झरोके से हट जाया करते थे और लोग भी अपने अपने घरों को लौट जाते थे। ये शहनशाह अकबर और लाहौरियों का रोज़ का मामूल था जब वो यहाँ मौजूद थे। दरबार और अवामी दर्शन के अलावा ये इमारत मुग़लों की शाही तकरीबात के लिए भी इस्तेमाल हुआ करती थी। इस इमारत में अकबर के बेटे जहांगीर की पहली शादी राजा भगवान दास की बेटी मनभाती बाई के साथ हुई थी। तो उसके जहांगीरी में लिखा है कि शादी के मौके पर इस दौलत खाना खासवाम को आरास्ता पैरास्ता करके जश्न शाहाना यहीं मनाया गया था। कुछ अरसे बाद जहांगीर की दूसरी शादी भी किला लाहौर ही में राजा उदय सिंह की बेटी मानवती बाई से हुई थी। मानवती बाई ने लाहौर किले में ही जहांगीर के तीसरे बेटे शहजादा खुर्रम को जन्म दिया था। बाद में शहजादा खुर्रम शाहजहां के नाम से मुगल तख्त पर बराजमान भी हुए। बाय द वे दोस्तों, शहनशाह जहांगीर की 2 हिंदू शहजादियों से शादी इस बात को जाहिर करती है कि मुगल दौर में हिंदू मुस्लिम दुश्मनी की जो कहानियों में मुबालगा आराई पैदा की गई है वो गलत है। मुगलों और हिंदुओं में ताल्लुकात बुरे नहीं बेहतर थे, और वो आपस में रिश्तेदारियां भी कायम करते थे। इनमें कोई रंजिश उस तरह की नहीं थी जैसी आज इस मॉडर्न दौर में, हिंदुत्व के दौर में पैदा करने की कोशिश की जा रही है इंडिया में। अगर कोई लड़ाई उस वक्त थी भी तो उसकी सियासी बुनियादें थी, ना कि मजहबी। दौलत खाना खासवाम के साथ ये इमारत जो आप देख रहे हैं ये दीवाने आम है। इसे शहनशाह अकबर के पोते शाहजहां ने 1628 में तामीर करवाया था। ये इसलिए किया गया था ताकि शहनशाह के दर्शन को आने वाले लोग साए में खड़े हो सकें। इस इमारत को दौलत खाना खासवाम के साथ यूं जोड़ा गया था कि शाही झरोका बिल्कुल इसका हिस्सा ही मालूम होता था। इस तरह दीवाने आम में खड़े लोगों को लगता था कि वो और शहनशाह एक ही इमारत में खड़े हैं, करीब करीब हैं। इस इमारत की तामीर मुगलों का जो सबसे पसंदीदा पत्थर है, सुर्ख पत्थर, उसके जरिए इस इमारत को खड़ा किया गया था। इसका तर्ज तामीर भी ईरानी ही है और इसकी छत 40 सतूनों पर टिकी हुई है। वैसे आपको बता दें कि दीवाने आम की असल इमारत मुख्तलिफ जंगों और मौसमी असरात और वक्त की वजह से ख़त्म हो गई थी। इसे बाद में असल डिज़ाइन के मुताबिक दोबारा तामीर किया गया है। दोस्तों, दीवाने आम के दाएं और बाएं जानिब ये 2 हवेलियां जो आप देख रहे हैं, इन्हें सिख दौर में खड़ा किया गया था। अगर आप अकबरी दरवाजे की तरफ से दीवाने आम आएँ तो इस तरफ जो हवेली वाक़या है ये खड़क सिंह की हवेली थी। खड़क सिंह महाराजा रंजीत सिंह के बेटे थे और 1839 में अपने वालिद की मौत के बाद वो तख्त पर बैठे थे, जबकि ये लेफ्ट साइड वाली हवेली महाराजा रंजीत सिंह की चहेती बीवी जिंद कौर की थी, जिसे माई जिंदा भी कहते थे। इसी हवेली में सिख एम्पायर के आखिरी महाराजा नन्हे महाराजा दलीप सिंह 1838 में पैदा हुए थे।
इसी हवेली के बाहर 2019 में आपको याद होगा महाराजा रंजीत सिंह का एक 9 फीट बुलंद कांसी का मुजस्समा नस्ब किया गया था तारीखी शहादत के तौर पर कि ये उन्होंने इसको तामीर किया था। लेकिन फिर किसी इंतहा पसंद मजहबी जुनूनी ने इस मुजस्समे का बाजू उखाड़ डाला। इसके बाद फिर कमज़ोर पंजाब हुकूमत ने पूरा मुजस्समा ही हटा दिया बजाय उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के। हालांकि रंजीत सिंह पंजाब की तारीख का अनमिट किरदार है, इसके मुजस्समे की तारीखी अहमियत मुसल्लम थी और है। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों हवेलियों और दौलत खाना खासवाम के पीछे ये जो बड़ा सा बाग और इसके गिर्द कमरे हैं, इसे 1617 में शहनशाह जहांगीर ने तामीर करवाया था। इसमें सबसे अहम इमारत ये है जो लेफ्ट साइड पर बनी हुई है। यहाँ शहनशाह ठहरते थे। ये जगह ख्वाबगाह जहांगीरी कहलाती है, जबकि इर्द गिर्द जो कमरे बने हैं इनमें मुलाजमों और कनीज़ों की रहायश हुआ करती थी। ख्वाबगाह के एन सामने बड़ा सा बाग था जिसमें फव्वारे लगे हुए थे। इन फव्वारों के एन दरमियान में एक चबूतरा भी बना था जिस पर गालिबन गुलकार और साजिंदे बैठकर अपनी आवाज़ का जादू जगाते थे या फिर कोई दिलावेज रक्कासा रंग जमाया करती थी। ख्वाबगाह जहांगीरी के साथ इस दूसरे अहाते में जो सफ़ेद रंग की इमारत आप देख रहे हैं, ये दीवाने खास है। इसे शाहजहां के हुक्म पर तामीर किया गया था। सफ़ेद संगे मरमर से बनाई गई इस इमारत में शाहजहां अपने ख़ास मेहमानों का इस्तकबाल करते थे। इसके अलावा वो अपना दरबार भी अक्सर यहीं लगाया करते थे। दीवाने खास सामने और साइड से बिल्कुल ओपन है, जबकि इसकी पिछली साइड जो फसील यानी किले की बैरूनी दीवार वाली साइड है, इसमें संगे मरमर की जालियां भी बनाई गई थी। दीवाने खास के मुकाबिल यानी अपोजिट साइड पर शाहजहां की क़यामगाह थी। इसे ख्वाबगाह शाहजहानी कहा जाता था। आज ये इमारत काफ़ी खस्ता हाल हो चुकी है, शायद इसे भी तामीर नौ की या आराम की ज़रूरत है। ख्वाबगाह शाहजहानी और दीवाने खास से आगे बढ़ें तो पाएं बाग आ जाता है। ये चूंकि पहले दोनों बागों के पीछे अकब में था, इसलिए इसे पाएं बाग कहा जाता था। ये शाही खानदान की खवातीन की तफरीह के लिए, सैर के लिए खास तौर पर बनाया गया था। इसमें दरख्त और फव्वारे लगाए गए थे। मुलाजमों के ठहरने के लिए अलग क्वार्टर्स थे जो वक्त के साथ अब खत्म हो चुके हैं। अभी इनके कुछ नकूश बाकी रह गए हैं जो आप देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा पाएं बाग में एक छोटा सा कमरा इस वक्त मौजूद है जिसमें खड़े होकर गालिबन दरिया रावी का नज़ारा किया जाता था। आप जानते हैं कि कभी दरिया रावी किले के बिल्कुल करीब से बहता था। आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाएं बाग के इस कमरे से दरिया का नज़ारा कितना खूबसूरत लगता होगा। दोस्तों, पाएं बाग के साथ एक और बड़ा सा अहाता भी मुंसलिक है। इस अहाते की सबसे अहम इमारत 8 दर्रा है। 8 दर्रा ये बहुत मॉडर्न भी है। इसे पंजाब के सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह ने 19th सेंचुरी में 19वीं सदी में बनवाया था। आपको इसमें 8 दरवाजे नजर आ रहे हैं, दर नजर आ रहे हैं। यही इस नाम 8 दर्रा की वजह है, यानी 8 दरवाजों वाली इमारत या छत। ये एक चबूतरे पर बनाई गई है। इसकी तामीर में सफ़ेद पत्थर इस्तेमाल हुए हैं और देखने में ये किसी मुगल शहनशाह की बनवाई हुई इमारत ही लगती है। हालांकि रंजीत सिंह ने ये बनवाई है, किसी मुगल ने नहीं। माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि शायद इस इमारत की तामीर के लिए सफ़ेद पत्थर किले में दीगर मुगल इमारतों की तोड़ फोड़ करके उनके मलबे से वहाँ से निकाले गए। इस इमारत के साए में बैठकर राजा रंजीत सिंह दरबार लगाया करते थे। महाराजा रंजीत सिंह पर बनाई गई कई पेंटिंग्स के बैकग्राउंड में आप ये जो इमारत देखते हैं, ये यही 8 दर्रा है। 8 दर्रा की इमारत के साथ शाही किले की एक और लेकिन शायद सबसे अहम बिल्डिंग है। ये शीश महल है। ये किले के शुमाल मगरबी कोने में वाक़या है और आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि इसके बिल्कुल पास ही किले का मेन एंट्री पॉइंट है जहाँ से टिकट्स वगैरह आजकल खरीदे जाते हैं, यानी शाह बुर्ज गेट वाक़या है। इस गेट को भी शाहजहां ने ही तामीर करवाया था। इसके लेफ्ट साइड पर बड़ी बड़ी सीढ़ियां भी बनवाई गई थी जिन्हें हाथी पैर कहा जाता था। शहनशाह का हाथी इन सीढ़ियों से शीश महल के दरवाजे तक जाता था, जहां शाहजहां अपनी सवारी से उतरकर फिर महल में दाखिल होते थे। शीश महल दरअसल 2 इमारतें हैं। एक तो शीश महल की मरकजी मेन बिल्डिंग है और दूसरी नौलखा है। ये दोनों इमारतें शाहजहां के ससुर आसिफ खान की निगरानी में तामीर की गई थीं। शीश महल की तामीर में सफ़ेद संगे मरमर ही का इस्तेमाल किया गया था। हत्ता कि जालियां भी संगे मरमर की तराश करके बनाई गई थीं, जो उस दौर में बहुत महारत का काम था। सूरज की रोशनी जब इन संगे मरमर की जालियों से छिन कर अंदर आती थी तो इसकी तपिश कम हो जाती थी और हवा भी ठंडी महसूस होती थी। वैसे भी दरिया साथ था तो ठंडी हवा तो आना थी। लेकिन इस इमारत की असल वजह शोहरत इसमें नस्ब ये लातादाद छोटे छोटे आईने थे।
کہا جاتا ہے کہ یہ آئینے شام کے علاقوں سے، سیریا سے امپورٹ کیے گئے تھے۔ انہی آئینوں یا شیشے کے اتنے زیادہ کام کی وجہ سے ہی یہ عمارت شیش محل کہلاتی تھی۔ راتوں کو جب مشعلیں روشن ہوتی تھیں تو ان کی روشنی ان ہزاروں چھوٹے چھوٹے شیشے کے ٹکڑوں کو، ان آئینوں کو جگمگاہٹ عطا کرتی تھیں اور پورا محل جھلملانے لگتا تھا۔ محل کی دیواروں پر آئینوں کے علاوہ سونے کے ورک بھی لگائے گئے تھے۔ شیش محل کے ساتھ یہ جو ڈھلوانی چھت والا چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں شیش محل جیسی ہی سنگ مرمر کی جالیاں اور ڈیزائن بھی ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ صرف اس کمرے کی تیاری اور سجاوٹ پر 9 لاکھ روپے خرچ آیا تھا اس پوری اسٹیبلشمنٹ۔ اسی وجہ سے اس کا نام 9 لکھا پڑ گیا۔ آج کی پاکستانی کرنسی میں اس رقم کی ویلیو ایک اندازے کے مطابق اربوں روپے میں بنتی ہے۔ شیش محل کے نیچے یعنی شاہ برج گیٹ کی لیفٹ سائڈ پر جو دیوار ہے، اسے دیوار مصوری کہتے ہیں۔ یہ نام اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ یہاں شہنشاہ جہانگیر نے شاندار پینٹنگز دیوار پر بنوائی تھیں۔ ان میں کھیلوں کے مقابلوں کی تصاویر تھیں، ہاتھیوں کی لڑائیاں، گھوڑ سواری، نیزہ بازی اور رقاصاؤں کی تصویریں بھی تھیں۔ ان تصاویر کو وقت نے بہت رگیدہ، مسئلہ اور دھندلا دیا تھا۔ برسوں تک یہ دیوار مصوری سے زیادہ دیوار فراموشی بنی رہی، لیکن اب والڈ سٹی اتھارٹی نے اسے دوبارہ پرانے حسن میں کافی حد تک بحال کر دیا ہے۔ آگے بڑھتے جائیں تو دیوار مصوری جہاں تک پھیلی ہے وہاں تک اس کو انہی نقش و نگار سے پھر بھر دیا گیا ہے جو صدیوں پہلے یہاں کبھی تراشے گئے تھے۔ یہ پھر سے زندہ دکھائی دینے لگی ہے۔ آغا خان ٹرسٹ کا اس میں بنیادی کردار ہے۔ آج آپ اگر شاہی قلعہ دیکھنے کو آئیں تو دیوار مصوری شان ماضی کی کہانی بہرحال سناتی ہے۔ دوستو، شاہی قلعے لاہور کی ایک اور اہم عمارت موتی مسجد ہے۔ شاہ برج گیٹ سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو قلعے کی اندرونی سڑک پر آپ کے لیفٹ سائڈ پر یہ مسجد آتی ہے۔ یہ مسجد ہے تو چھوٹی سی لیکن انتہائی خوبصورت ہے۔ اسے شاہ جہاں نے ہی تعمیر کروایا تھا۔ اس کے لیے راجستھان کے علاقے مکرانہ سے سفید پتھر خصوصی منگوائے گئے تھے۔ ان پتھروں کو اپنی خوبصورتی ہی کی وجہ سے موتیوں سے تشبیہ دی جاتی تھی، اسی لیے یہ عمارت موتی مسجد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ مکرانہ کے پتھروں کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ تاج محل کا لازوال حسن بھی انہی پتھروں سے تراشا گیا تھا، یعنی موتی مسجد اور تاج محل میں ایک ہی پتھر استعمال ہوا اور یہ دونوں عمارتیں بنوائی بھی ایک ہی مغل حکمران یعنی شاہ جہاں نے تھیں۔ موتی مسجد کی تعمیر 1630 میں شروع ہوئی تھی اور صرف 5 سال میں سے مکمل بھی کر لیا گیا تھا۔ اپنے سائز کے اعتبار سے یہ کافی زیادہ وقت اس کو لگا تھا۔ اس مسجد کے بارے میں کچھ عرصہ تک ایک روایت مشہور رہی کہ یہاں جنات رہتے ہیں، اور یہ بھی مشہور رہا کہ یہ جنات برگزیدہ بزرگ ہیں اور بہت شریف مخلوق ہیں اور ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں۔ انہی روایات کی وجہ سے لوگ موتی مسجد میں آ کر چراغ جلایا کرتے تھے، منتیں مانا کرتے تھے۔ کچھ سادہ لو تو دیواروں پر جنات کے نام اپنی درخواستیں بھی لکھ جایا کرتے تھے۔ تاہم اب انتظامیہ نے بہت سختی کی ہے اور جنات کو لیٹر ویٹر لکھنے کا سلسلہ بند کروا دیا ہے، دیواریں بھی صاف کروا دی ہیں۔ اب یوں ہے ساتھیوں کہ جب بھی آپ کے ذہن میں شاہی قلعے کا کبھی تصور آیا ہوگا تو کبھی بھی اس کے ساتھ پہلی چیز موتی مسجد، شیش محل یا جنات تو ہرگز نہیں آئے ہوں گے، بلکہ آپ کے ذہن میں شاہی قلعے کا نام آتے ہی جو پہلی چیز آتی ہوگی وہ مغربی دیوار والا دو ہیکل عالمگیری گیٹ ہی ہوگا۔ یہ کبھی 50 روپے کے نوٹ پر بھی پاکستان میں چھپا ہوا ہوتا تھا۔ جیسا کہ نام سے اس کے ظاہر ہے، عالمگیری گیٹ یہ عظیم دروازہ اورنگزیب عالمگیر نے بنوایا تھا، غالباً 1674 میں 1674 کے قریب۔ اس عظیم الشان دروازے کی سب سے اہم چیز اس کے دونوں طرف بنے ہوئے بہت بڑے بڑے ستون ہیں۔ انہیں اس طرح ڈیزائن اور تعمیر کیا گیا ہے کہ دیکھنے والے پر اس عمارت کی شان و شوکت کا رعب طاری ہو جائے اور جو اس کے قریب کھڑا ہو اس پر ہیبت طاری ہو جائے۔ لیکن ساتھ ہی ایستھیٹکس کا بھی بہت خیال رکھا گیا ہے۔ اسی دروازے کے عین سامنے اورنگزیب نے ویسی ہی شان و شوکت سے ایک مسجد بھی تعمیر کی جسے آپ اور ہم بادشاہی مسجد کہتے ہیں۔ عالمگیری گیٹ زمانے کے کئی حادثوں سے بھی دوستوں گزرا ہے۔ یہ شاندار دروازہ 1841 میں 1841 میں سکھوں کی خانہ جنگی کے دوران بادشاہی مسجد میں توپیں نصب کر کے عالمگیری گیٹ پر دوسری پارٹی پر بمباری بھی کی گئی تھی، جس سے گیٹ اور اس کے دونوں ستون تباہ بھی ہو گئے، کافی ان کی حالت خراب ہو گئی، جنہیں پھر بعد میں برٹش راج کے دوران اس شکل میں دوبارہ بحال کیا گیا۔
आलमगीरी गेट और बादशाही मस्जिद के दरमियान जो काफ़ी सारी आपको जगह नज़र आती है, यहाँ शहनशाह ने एक बाग लगवाया था। लेकिन 1813 में महाराजा रंजीत सिंह ने पुराना बाग ख़त्म करके नया बाग लगवाने का इधर फैसला किया। उन दिनों उन्होंने अफगानिस्तान के साबिक हुक्मरान शाह शुजा दुरानी से कोह-ए-नूर हीरा छीन लिया था। वैसे ये कहानी हम आपको इस वीडियो में तफसील से दिखा चुके हैं। तो कोह-ए-नूर हासिल करने की खुशी में महाराजा रंजीत सिंह ने हुक्म दिया था कि सराय आलमगीर को गिराकर इसकी जगह एक बारादरी तामीर की जाए। इसके लिए एक सिख अफसर खुशहाल सिंह की ड्यूटी लगाई गई थी कि वो शाही किले और लाहौर की बेहतरीन तारीखी इमारतों से बेहतरीन पत्थर निकाल कर जमा करे। खुशहाल सिंह ने पत्थरों की तलाश में बहुत सी मुगल इमारतों को बर्बाद भी किया, हत्ता कि मुगल शहनशाह जहांगीर के मकबरे के कुछ स्ट्रक्चर को भी उसने तोड़ फोड़ दिया और उसके पत्थर इस नई इमारत में लगाए। बारादरी बनने के बाद जब ये मुकम्मल हो गई खुशहाल सिंह के डिज़ाइन के मुताबिक, तो रंजीत सिंह के वज़ीर फ़कीर अजीज़ुद्दीन ने इसके गिर्द बाग को एक नए सिरे से दोबारा उगाया। इस सब में मुग़ल स्टाइल को, मुग़ल फ़न तामीर को कायम रखा गया। रंजीत सिंह के दरबारी महाराजा को हजूर कहकर मुखातिब करते थे। इसी मुनासबत से इसको अब हजूरी बाग कहा जाने लगा। 1818 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई, जिसके बाद अठदरा के अलावा हजूरी बाग की बारादरी में भी कभी कभी महाराजा रंजीत सिंह अपना दरबार लगाने लगे। ब्रिटिश दौर में खींची गई इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इसकी छत पर एक और 12 स्तूनों वाली छोटी छत भी नजर आ रही है, लेकिन अब ये नहीं है। हजूरी बाग के अलावा रंजीत सिंह ने किले के बाहर सिख मजहब के 5वें गुरु अर्जन देव की समाधि भी बनवाई थी। इन्हें मुगल शहनशाह जहांगीर के दौर में इसी जगह कत्ल किया गया था। इनकी समाधि को गुरुद्वारा डेरा साहब कहते हैं। ये सुनहरी गुंबद वाली इमारत गुरुद्वारा डेरा साहब है, जबकि इसके साथ सफ़ेद गुंबद वाली जो इमारत है ये महाराजा रंजीत सिंह की समाधि है, जिनकी मौत 1839 में 1839 में हुई थी। रंजीत सिंह के बाद सिख राज के खात्मे के बाद ये किला अंग्रेज़ों के हाथ आ गया। अंग्रेज़ों ने इसे ज़्यादातर सिर्फ फौजी मकासद के लिए ही शुरू में इस्तेमाल किया। उन्होंने यहाँ बैरिक्स वगैरह बनवाई और यहीं उनकी ब्रिटिश इंडियन आर्मी ठहरा करती थी। लेकिन आखिरकार 1920s में इसे खाली कर दिया गया फौजी मकासद के लिए। ब्रिटिश राज ने अब इसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तब से ये तारीखी विरसे के तौर पर देखे जाने लगा और तभी से किले का हनीमून पीरियड शुरू हुआ, क्योंकि अब ये डिफेंस की नहीं बल्कि तफरीह की चीज़ बन रहा था। अब किलों से सल्तनतों के दिफा का ज़माना गुजर गया था। इसीलिए दुनिया भर के कई तारीखी किलों की तरह शाही किला भी इंसानों की मुश्तरका तारीख का हिस्सा बना दिया गया। आज दुनिया भर से लोग इस किले में अपना वीकेंड मनाने आते हैं, उस किले में जिसकी दीवारों ने 3 सल्तनतों का अरूजो ज़वाल देखा है। दोस्तों, शाही किले के साथ कभी दरियाए रावी बहता था और शाही किले ही की तरह लाहौर की कहानी भी दरियाए रावी के बगैर अधूरी है। कभी शाही किले के दरवाज़ों पर कश्तियाँ तैयार होती थी। कश्मीर से जहाज़ आते थे लाहौर तक इस दरिया के रास्ते और सिंध तक जाते थे। दरियाए रावी की तारीख आप यहाँ टच करके देख सकते हैं। यहाँ देखिए महाराजा रंजीत सिंह की बायोग्राफी और यहाँ जानिए राय अहमद खान खरल जंग आज़ादी के एक हीरो की कहानी।